अजीज दीनी भाइयों और मोहतरम बहनों, वतन अजीज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली तरक्की के बावजूद जुल्म, नाइंसाफी, तशद्दुद, बेरोजगारी, गुर्बत, भुखमरी, जहालत, अमराज, खुदकुशियां जैसे मनाजिर हमारे हर रोज का मामूल बने हुए हैं। अगर इस मुल्क में मिल्लत इस्लामिया का तस्वुर करें तो इन सब मसाइल के अलावा ये मिल्लत आजमाइशों की दोहरी मार झेलती नजर आती है। मुल्क में तासुब, नफरत, दीनी तशख्खुस पर हमले, खौफ व खतर, जानो माल के घाटे की ये मिल्लत रोज अफजों शिकार है। सामईन मोहतरम, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये मसाइब और आजमाइशें हमारा असल नुकसान नहीं है। हमारा असल नुकसान उस किरदार और मनसब को फरामोश कर देना है जो इन आजमाइशों को राहत में बदल सकता है। हमारा ईमान है कि इन सब आजमाइशों के बावजूद मिल्लत इस्लामिया के दायाना किरदार के बगैर इस मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा इंसान न अपने रब को जान सकते हैं और न ही खुद अपनी हकीकत को। दीन हक तक रसाई के बगैर इस मुल्क की न तो माशरत संवर सकती है और न ही मईशत। न समाज में अमन व मुसावात मुमकिन है और न सियासत को ही सही रास्ता मिल सकता है। हम जानते हैं कि हजारों बरस से जुल्म की चक्की में पिस रहे यहाँ के तबकात के दर्द का इलाज और उनकी आखिरत की कामयाबी नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हामिल इस उम्मत के पास ही है। लेकिन अफसोस है कि खुद मिल्लत अपने इस किरदार का पूरा शऊर नहीं रखती। लिहाजा हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मिल्लत के इस किरदार की बहाली से बड़ा इस मुल्क में न कोई दीनी मिशन है और न ही दुनियावी तरक्की का रास्ता। ये किरदार तकाजा करता है कि ये मिल्लत इस्लाम को पूरी जिंदगी के रहनुमा के तौर पर दलाइल के साथ पेश कर सके और खुद हमारा मुआशरा इसका चलता फिरता नमूना बन जाए। अजीजान मिल्लत, जमात इस्लामी हिंद मिल्लत के इस किरदार की बहाली के लिए कोशां है। मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों के साथ रियासत महाराष्ट्र में भी जमात इस्लामी कुरान और सुन्नत की रोशनी में तयशुदा पॉलिसी, मुनज़्ज़म प्रोग्राम, डिसिप्लिन कैडर और मिल्लत समाज के साथ हम आहंगी और ताउन के साथ मुख्तलिफ मुहाजों पर पेशरफ्त कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। हल्क़े महाराष्ट्र में दावत दीन के हवाले से अमलन दावत पहुंचाने का महाज जमात इस्लामी की अहम तरजीह है। इमसाल 1,56,782 बरादराने वतन तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने के हदफ के साथ काम जारी है। इल्मी कामों में मराठी जबान में कुरान पाक का तर्जुमा, 300 मौज़ूआत पर इस्लामी लिटरेचर, मज़ाहिब का तकाबली मुताला, इश्यूज पर माहिर दायान की तैयारी, बुक वैन, इस्लामी मालियाती इदारों के मॉडल्स के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। बिरादराने वतन के लिए बड़े पैमाने पर मस्जिद परिचय जमात इस्लामी महाराष्ट्र के खुसूसी प्रोग्राम में शामिल है। इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए दीन के मुकम्मल तसव्वुर और इबादत के साथ मुआमलात और माशरत की तफ़हीम की मुसलसल कोशिशें, फ़हमे कुरान के लिए दरूसे कुरान के 450 हल्क़े, इस्लामी लिटरेचर पर बड़े पैमाने पर काम के साथ मसाजिद के हकीकी किरदार की बहाली, ख़वातीन और बच्चों की इस्लामी खतूत पर नशोनुमा का काम अंजाम पाता है। दारुल क़ज़ा और फैमिली काउंसलिंग भी इस मुहाज की अहम सरगर्मी है। खल्क़े खुदा की खिदमत का मुहाज जमात इस्लामी हिंद की अव्वल रोज से शिनाख्त है। हल्क़े महाराष्ट्र की तमाम 200 यूनिट्स में खिदमत खल्क की मामूल की सरगर्मियों के साथ रियासत में 112 तालीमी इदारे, 22 फलाही डिस्पेंसरियां, 12 बिलासुदी सोसाइटियां और हंगामी हालात में काम के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता आइडियल रिलीफ विंग जैसे इदारा जाती मुस्तकिल काम अंजाम पाते हैं। गुज़िश्ता माली साल में रियासत भर में 38 करोड़ 31 लाख बिलासुदी कर्ज दिया गया। मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद, इन 4 शहरों में
میڈیکل گائیڈنس کی ہمہ خدمات جاری ہیں۔ ان سے جان لیوا بیماریوں کے علاج میں حکومت اور فلاحی اداروں سے ضرورت مندوں کو اس سال 2,54,19,300 روپے کی راحت پہنچائی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں کولہاپور کے زبردست سیلاب زدہ علاقے میں 60 دنوں تک مستقل راحت رسانی اور آپ حضرات کے تعاون سے 23,50,000 روپیوں کے ذریعے طبی و مالی مدد اور اشیاء کی فراہمی کے ساتھ درجنوں گھروں کی مرمت اور 38 گھروں کی تعمیر کا کام 1,23,60,000 روپے کی لاگت سے جاری ہے۔ دہلی کے فسادات کے بعد 1,10,00,000 روپے بطور ریلیف فنڈ روانہ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں پورے مہاراشٹر بھر میں ضرورت مندوں اور مسکینوں میں 50,683 راشن کٹس، 51,108 افراد کے روزانہ کھانے کے نظم وغیرہ پر 4,43,56,446 روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کا ایک اہم محاذ ملت کو درپیش چیلنجز میں قوت ایمانی اور مناسب تیاری کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ ملت کے تمام بازوؤں کو بروئے کار لانا اور اتحاد ملی کے ساتھ ملکی مسائل میں سماج کے انصاف پسند نفوذ کو ساتھ لے کر بہتر انسانی معاشرے کی تعمیر ایک مستقل کام ہے۔ CAA کے خلاف پورے ملک بھر میں ملی تنظیموں کے درمیان ربط و اتحاد اور سماج کے انصاف پسندوں کے الائنس کی تشکیل میں جماعت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حلقہ مہاراشٹر میں مختلف سماجی طبقات کے ساتھ ربط و تعاون سدبھاونا منچ کا کام بڑا خوش آئند ہے۔ عزیز دینی بھائیوں اور محترم بہنوں، جماعتوں اور تنظیموں کے کاموں کی آبیاری خون جگر سے ہوتی ہے۔ امیر کی اطاعت، مشاورت، دور اندیشی، بہترین پالیسی سازی، مسلسل جدوجہد، زبردست ڈسپلن، عظیم قربانی، مالی معاملات کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا مؤثر نظام اجتماعیت کی جان ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا 70 سالہ سفر اس کردار کا گواہ ہے۔ اس کردار اور اس راہ پر گامزن رکھنے پر ہم اپنے رب کریم کا صد شکر بجا لاتے ہیں۔ الحمدللہ، قرآن و سنت کی رہنمائی میں تشکیل کردہ نظام تربیت میں وابستگان جماعت کے ساتھ طلبہ، طالبات، خواتین، اساتذہ، نوجوانوں اور بچوں کے علیحدہ حلقے پوری ریاست میں مصروف کار ہیں۔ عزیزان ملت، جماعت اسلامی ہند کے اس کردار، جہد مسلسل اور پیش رفت کے پیچھے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور آپ تمام کا بھرپور تعاون کار فرما ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان سخت حالات میں بھی آپ جماعت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آپ سے مخلصانہ التماس ہے کہ اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے فراخ دلانہ تعاون فرمائیں۔ مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جماعت کے شانہ بشانہ ساتھ آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔